Hi everyone, so today we're going to continue with 3.5 which is unsaturation test for alkene. If you see your handout, dekat handout you, kita akan proceed dahulu dengan learning outcomes. For the learning outcomes, you have to explain the unsaturation test for alkene. You have to explain the Bayer test which is using dilute alkaline solution of KMnO4 as a reagent, and also reaction with bromine in CH2Cl2. So that is the two chemical test for alkene yang you need to know. Okay, so these learning outcomes that you need to know. Explain the unsaturation test for alkenes by Bayer test and by bromine test. Make sure you know how to spell Bayer. Okay, student selalu salah sebab salah ejaan spelling nama Bayer test. The first test for alkene ataupun kita kata apakah chemical test untuk alkene. Okay, so chemical test untuk detect C double bond C. Okay, kita test ni untuk alkene sebab kita nak detect presence of C double bond C. Kalau nak detect presence of C double bond C, test apa yang kita boleh gunakan? Okay, one of the test adalah kita gunakan Bayer test. Okay, ejaan Bayer di sini salah ya, so nanti betulkan. Ejaan Bayer dekat sini salah ni. Okay, nanti betulkan ya, dia B-A-E-Y-E-R-S. Okay, dia Bayer test. Okay, so one of the test yang kita boleh guna adalah Bayer test. Reagent untuk Bayer test. Okay, apakah reagent untuk Bayer test? Okay, reagent untuk Bayer test nanti kita tengok. And then the other test yang kita boleh guna adalah bromine test, which is kita reagentnya adalah bromine in inert solvent. Okay. So, the purpose of this test adalah to determine the presence of C double bond C and also to distinguish alkene from alkene. Kita nak bezakan alkene dengan compound yang lain, kita nak bezakan alkene dengan functional group yang lain, kita boleh guna Bayer test dan juga bromine test. Okay, kita nak detect presence of C double bond C and membezakan alkene daripada compound yang lain, gunalah Bayer dan juga bromine test. Okay, let's have a look at the first test. The first test is the Bayer test. So please betulkan ejaan. So ejaan ni salah ni. Okay, so ejaan ni salah ni. Betulkan ejaan dia. Dia B-A-E. Okay, so untuk Bayer test ataupun kadang-kadang kita panggil hydroxylation, tapi untuk chemical test, nama chemical test tersebut adalah Bayer test. Reagentnya adalah dilute alkaline KMnO4. Okay, make sure you know the reagent is dilute alkaline KMnO4. So warna dia macam sebelum kita tengok kat lab, warna purple lah ya. Condition dia mesti cold ataupun pada room temperature. Okay, selalunya conditionnya cold lah. Kita guna KMnO4 aqueous. Okay, bila you jumpa KMnO4 aqueous tu maksudnya dia dilute lah. Okay, and then conditionnya sejuk. Observation yang you akan dapat ada dua ya. Purple color of KMnO4 akan decolorize, and the next is brown precipitate of manganese oxide form. Make sure you tulis untuk dua observation. Kedua-dua observation ni wajib ada dalam kita punya chemical test. Okay, so let's see the example. Example yang pertama, okay, yang ni pun sama. Tolong betulkan ni. Betulkan ni apa? Ejaan dia, please betulkan. B-A-E. I lupa nak betulkan ni. Okay, so please betulkan spelling untuk Bayer tu. So kita tengok example yang pertama, dia bagi pada ethene. Ethene react dengan KMnO4 aqueous. It mean dilute alkaline KMnO4 OH minus. Okay, ini aqueous. OH minus ni menunjukkan bahawa KMnO4 ini alkaline lah ya, sebab OH minus kan hydroxide kita. Okay, and then condition dia cold. Apa yang you dapat dekat sini adalah ethene diol, di mana OH group 2 biji akan undergo addition pada C double bond C, dan juga kita ada manganese oxide precipitate. Arrow ke bawah ni you wajib tulis ya untuk menunjukkan bahawa precipitation occur.
Okay. So, katakanlah kita ada alkane. Alkane kalaulah react, sebab alkane tak ada double bond. So, if this alkane react dengan KMnO4 aqueous, okay, OH minus, cold, so no observable reaction. Okay, hanya alkane sahaja boleh react dengan dilute alkaline KMnO4. Okay, so jangan salah ya, jangan tulis remain unchanged ke apa. Dalam chemical equation you wajib tulis no observable reaction. Okay, so this is the chemical equation for alkene dan juga alkane. Okay, so bila kita nak buat comparison in terms of chemical equation between alkene dan alkene, so you have to write like this. So next test that we will see is bromine test ataupun kadang-kadang orang panggil bromination. Okay, ada gambar dekat situ, you tahulah warna bromine adalah reddish brown. Okay, reagentnya adalah bromine in inert solvent. Inert solvent apa yang kita guna di sini? Kita gunakan CH2Cl2. Condition dia adalah dark. Okay, kan sometimes room temperature lah, tapi selalunya kita guna dark lah. Okay, observation dia reddish brown color of bromine decolorized. Okay, kalau you buat dalam test eksperimen 2, you boleh nampak lah reddish brown color of bromine tu decolorized. So reddish brown bromine tu dia turn to colorless. Okay, so let's see the first example. Yang first example-nya di sini adalah alkene react dengan Br2 in CH2Cl2. Conditionnya adalah dark, as you can see here. Okay, bromine atom kita undergo addition pada C double bond C. So the observation is reddish brown color of bromine decolorized. Next example yang kita boleh beri di sini adalah kita punya cyclopentene. Okay, so structure methyl cyclopentene react dengan bromine in CH2Cl2. Conditionnya adalah dark, as you can see here also the bromine undergo addition pada C double bond C. Okay, so the observation will be reddish brown color of bromine decolorized. Jadi example yang seterusnya adalah kita ada methyl cyclohexene, di mana methyl cyclohexene react dengan bromine, okay, in CH2Cl2. Conditionnya adalah dark, so kita akan dapat kat situ reddish brown color of bromine decolorized. Macam mana kalau cyclohexane, okay, alkene react dengan bromine in CH2Cl2. If cyclohexane react dengan bromine in CH2Cl2, no observable changes, okay, ataupun no observable reaction. The observation is reddish brown color of bromine remain unchanged. As you can see here, we compare between two compound, alkene dan juga alkene. Untuk alkene ada perubahan pada warna of bromine, untuk alkene tiada perubahan pada warna of bromine. So every time kalau kita nak buat comparison, you kena tulis comparison macam ni. Okay. Okay, so kita tengok contoh pada you punya handout. Okay, so as you can see here, pada you punya handout yang diberi pada you adalah bromine test, betul lah yang kita belajar tadi tu, Br2 dalam CH2Cl2. So dia bagi kita punya chemical equation. Kalau soalan minta chemical test, first kali mesti bagi dahulu apakah kita punya name test. Okay, apakah kita punya test name. Okay, test name nya adalah bromine test. Reagent pun kena bagi, reagentnya adalah bromine in inert solvent Br2, CH2Cl2, and then you kena tulis dia punya chemical equation. So ambil alkene compound react dengan Br2, okay, in CH2Cl2. Conditionnya adalah kita boleh tulis dark, and then apa yang you akan dapat dekat sini adalah addition of bromine. So kita akan dapat CH3 C, and then CH3, and then kita dapat C, H, and then H, and then kita add bromine di situ. Okay, kejap ambil color lain. Mana tak tukar color dia? Tak apalah, tak ada nampak tukar color dia. So kita add bromine dekat sini, kita add bromine di situ. So observation yang kena tulis adalah the reddish brown color of bromine decolorized. Okay. Okay, the next one adalah test of bromine in water ataupun test with bromine water. Yang ini tak ada dalam you all punya syllabus, tapi I just nak bagi tahu je lah ya. Antara another test ataupun bromination test kita boleh guna adalah
test with bromine water. Reagentnya adalah bromine in H2O. Produk yang kita akan produce adalah halohydrin. I believe dalam reaction of alkene kita dah belajar tentang formation of halohydrin. So equationnya di sini, what happen adalah kita punya alkene dia dengan Br2 aqueous ataupun Br2 in water. So kita akan dapat halohydrin di sini, CH3 CHH. Okey. Dia akan follow Markovnikov rules di mana bromine atom akan masuk pada karbon yang pegang paling banyak hidrogen, OH akan masuk pada karbon yang kurang pegang hidrogen. Ini follow Markovnikov Observation dia tetap reddish brown color of bromine di colorize. Okey, dia follow Markovnikov. Bromine add to C double bond C with greater H atom. Okay, so let's see the next example dalam you punya handout. Kita guna sebagai Bayer test. Okay, name of the test adalah Bayer test. Reagentnya adalah K-ammonophore aqueous. Okay, OH minus. Conditionnya adalah cold. So cold ni adalah kita punya condition. Okay. And then equation dia beri kat sini CH3C, CH3 double bond CH2, K-ammonophore aqueous OH minus cold. Okay, cold ni tak tulis kat situ, tulis kat bawah. Okay, so kita akan produce apa dekat sini? Kita akan produce CH3C, CH3 and then CHH. So apa yang kita akan produce dekat sini? Kita akan produce diol. Remember example yang I tunjukkan sebelum ni, yang kita produce diol tu. Okay, so you akan produce diol di situ. So diol maksudnya kita akan masukkan OH dekat sini. OH dekat sini kita produce diol dan juga manganese MnO2 precipitate. Okay, so the observation is ada dua observation. The observation yang pertama adalah purple color of K-ammonophore change to colorless ataupun turn to colorless, ataupun kadang-kadang dia tulis purple color of K-ammonophore decolorize. Okay, ikutlah you nak tulis mana satu. Sometimes kita boleh tulis purple color of K-ammonophore turn to colorless ataupun purple color of K-ammonophore decolorize. And then the second observation is brown precipitate of manganese oxide form. Okay, so ada dua observation untuk Bayer test. Okay, so kita tengok contoh exercise dalam you punya handout. Give one chemical test that can be used to differentiate between propane dan juga propane. So macam mana kita nak differentiate between propane dan juga propane? Therefore, kita boleh pilih salah satu chemical test yang kita dah belajar tadi. Contohnya di sini, I nak pilih yang paling mudah lah. Okay, so nama testnya I nak pilih adalah bromine test. Okay, reagentnya adalah Br2 in inert solvent CH2 Cl2. Okay, so after I dah tulis nama test, after I dah bagi dia reagent, and then barulah I proceed dengan equation untuk propane. So propane CH3C CH2 and then Br2 in CH2Cl2. Conditionnya boleh tulis dark, sometimes tak tulis pun condition dark ni. And then kita akan dapat dekat sini haloalkene kita CH3 CH Br CH Br. Okay, so itu kita punya produk untuk propane. Kalau untuk propane CH3 CH2 CH3 and then chemical equation dia Br2 CH2Cl2, condition dia dark.
So dekat sini kita tulis no observable reaction. Okay, so observation untuk propene adalah reddish brown color. Color of bromine decolorized. Yang ini reddish brown color. Kejap. Of bromine remain unchanged. Okay, so every time nak jawab soalan bentuk macam ni, sila buat table ya. And then you fill up apa benda yang you nak fill up kat inside.